Tayyib mane paap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Israqal masyadat syadat man wawai asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tamjid mane budalid subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. 14 kalimat tauhid, tauhid maka la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu abadan abada dzul jalali wal ikram biyadil hayy wa huwa ala kulli syai'in qadir. Istighfar mane tobat karena astaghfirullah rabbi min kulli dhanbin asna'tu amadan aw khatan sirran aw alaniyatan wa atubu ilaihi min adh-dhanbi alladhi a'lamu wa min adh-dhanbi alladhi la a'lamu innaka anta 'allamul ghuyubi wa sattarul 'uyubi wa ghaffarudh dhunubi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Cetakan maradi kufar से इनकार करना अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अन उश्रिका बिका शैअन व अना आलमु बिही वअस्तग़फिरुका लिमा ला अअलमु बिही तुबतु अन्हु व तबर्रअतु मिनल कुफ्रि वश्शिरकि वल किज़्बि वल गीबति वल बिदअति वन नमीमति वल फ़वाहिशि वल बुहतानि वल मआसि कुल्लिहा अस्लमतु wa aqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.